Karon, atong sayron ang sugilanon luyo sa usa ka prutas nga pamilyar kaayo kanato. Ngano kahano murag kamot sa tao ang porma sa saging. Kining alamat na ay tubag. Kaniadto, sa usa ka dapit, naay duha ka bataon na naghinigugmaay pag-ayo. Mo ni sila si Ajing ug Joanna. Ang ilang gugma, tinuod gyud ug lamom kaayo. Pero, siyempre, naay dakong babag sa ilang pagdinahalay ang mga ginikanan ni Joanna. Usa niya nakaadlaw, naabtan sa amahan ni Joanna si Aging dito sa ilang bintana. Tungod siyang nakita, kalit lang mi sila obang iyang kasuko. Wala siya nagduha-duha, gikuha dayon niya iyang sundang. Ug sa usalang katigbas, naputol niya ang bukton ni Aging. Tungod sa kasakit o kahadlok, si Ajing nidagan palayo, wala nakahibalo asa. Si Joanna, naghilak na misulay og gukod, pero wala na gyud niya maapsi. Ang nabili na lang ang naputol nga bukton. Iya kining kinuha og gilubong. Pipila ka adlaw ang milabay. Naay katingalahan ni nitubo sa iyang gilugnan. O sa katanom na wala pa gyud nila makita, sukad. Berde ang dahon, lapad, ug namunga kini og dalag nga prutas. Ug ang purma sa bunga. Tanawara, murag gamot og mga tudlo sa tao. Dihang nakita ni Joanna na hinumdum siya. Og nasabtan niya ang tanan. Ang tanom, mitubo gikan mismo sa bukton sa iyang pinalangga si Aging. Mao kana ang alamat sa saging. Unsa pa kahang mga sugilanon ang anaa sa atong palibot?